बीजेपी को दिया। आपका एक एक वोट त्रिपुरा की समृद्धि के लिए मोदी की गारंटी को मजबूत करेगा। आपको मालूम पड़ जाएगा तिपरासा क्या चाहता है। तिपरासा रेडी है, तिपरासा इस बार रेडी है और इस बार तिपरासा को पूरा इंडिया देखेगा। बुबागरा मर जाएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अरे मानिक बाबू उन्हीं बोले जे तिपरा मोथार ग्रेटर तिपरालैंड दाबी কোথায় এই দাবি কোনদিন আসবে? মানিক বাবু একজন কমিউনিস্ট, ওনাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। কি বলতো বুবাগরা, তথাকথিত বুবাগরা? থানসা one last fight, no compromise, greater Tipraland, constitutional solution. কইতনি কো সব কিছু তথাকথিত বুবাগরা ভুইল্লা গেল। मुझे बताओ 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? কেন তারা ভোট চাইছেন? দেশ সম্পর্কে কোনো কথা নেই। তিনি অন্তত বলবেন সারা দেশ কিভাবে এগোচ্ছে। কেন তারা ভোট চাইছেন? देश संपर्क कोनो कथा नहीं। पड़ता अगरतला में हम लोग त्रिपुरा का राजा, यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए। कल लड़ाई करते हुए, लड़ाई करते हुए किसान लड़ाई, যদি লড়াই করতে হয় আন্দোলন করতে হবে, জনজাতির অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হবে, জনজাতির অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হবে। খালি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ড, স্বাধীন ত্রিপুরা আমরা বহু বছর দেখেছি স্বাধীনতার পর থেকে।